रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकर गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जयद्रुपातमं वन्दे परमानंद माधवं तुम्भ चरण रे करे प्रणति हे रघुपति श्रोता मान कुमर कर मुक्ति हे रघुपति तुम्भ चरण रे यही मिनती हे रघुपति। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, भरतलाल जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, लक्ष्मणलाल जी की जय, सीता देवी की जय, हनुमान जी की जय। आपण मैंने मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार। आपण मैंने शुणुंट पवन को जन्म विषय रे दीप्ति पेट भीतर पशि इंद्र 7 खंड कर सारी मन मन संतापित होई उच्च स्वर रे दीप्ति कांदिबाकु लागिले। किछि समय परे मन दुखरे इंद्र को कहले, एथिरे तुम्भर किछि दोष नाही, मोर निज दोष पाई मोर गर्भ छिन्न हैला, सेथिपाई तुम उपरे राग नाही। शुण बाबू इंद्र, मोर छिन्न गर्भ तू रक्षा कर। मोर पुत्र माने तोर अनुचर होई रहिबे, 7 मेरुरे जाई विहार करिवे। गगन मार्गरे दिव्य रूप धरी 7 जन जन्म हेबे। ए जगतरे तांकर नाम पवन हेब। प्रथम पुत्र ब्रह्मलोकरे रहिब, द्वितीय पुत्र स्वर्ग भुवन रहिब, तृतीय पुत्र आकाश मार्गरे रहिब, आउ 4 पुत्र 4 दिगरे रही लोकमानकर हित पाई। ये कथा तोर भी मंगल हेब। ये कथा शुणी इंद्र सावत माता पाद तले पड़ी कहले, शुण माता, तुम्हे जहा आदेश देल सही कथा हेब। ए कथा इंद्र कही स्वर्गपुर को चलीगले। विश्वामित्र कहले, जान राम, सही स्थान यही आमे जोटी अछंती, यही यज्ञस्थली, यहीटा तपस्यास्थली बा यही प्रदेश। पूर्वर यही स्थान रे कुशप्लव नाम तपोवन थिला। एठी दीप्ति तपस्या करुथिले। खाली सेतिकी नुहे, यही तपोवन रे इक्ष्वाकु नाम जड़े महाराजा थिले। तांको स्त्री नाम अलम्बुसा। राजा तांको पुत्र विशाल, तांको पुत्र सुचंद्र राजा, तांको पुत्र धूर्माक्ष राजा, तांको पुत्र सृंजय राजा, तांको पुत्र सहदेव राजा, तांको पुत्र कुशस्व राजा, तांको पुत्र सोमदत्त राजा, तांको पुत्र काकुस्थ राजा, तांको पुत्र सुमति राजा। ये राज्य को सही सुमति राजा पालुछंती। आज ये राज्य रे रात्रि यापन करी काली प्रभात रे उठी मिथिला को जीवा। यही कथा हेउ हेउ सुमति राजा विश्वामित्रଙ୍କ आसीबा संवाद पाई मंत्रीगण को संगरे धरी विश्वामित्र को पाछोटी नहीं निज गृह दिव्य आसन बसाई
ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରି କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲି, ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ମୋର ଗୃହ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ହେ ମହାମୁନି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଜଣ କିଏ? ଏକଥା ଶୁଣି ମୁନି ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ କଥା ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କହିବା ପରେ ସୁମତି ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ପୂଜାବିଧି କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତିନିଜଣ ଯାକ ସୁଖରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ମିଥିଳା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମିଥିଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମିଥିଳାର ନରନାରୀମାନେ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଧେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ରୂପ କେବେ ଦେଖା ନଥିଲା। ପୁରବାସୀମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଏମିତି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦରେ ପୁରଯାକ ଉଛୁଳିଗଲା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ନାରୀମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଏ ପୁତ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା ଆସିକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, କିଏ ପତି ସେବା କରୁଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, କେଉଁ ନାରୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ଅଧା ସ୍ନାନ କରି ଆସିକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ରାମକୁ ଦେଖୁଛି, କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ଆସିକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ ଯେ କେଉଁ ନାରୀ ରତ୍ନହାର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବା ବଦଳରେ ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆସିକି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, କିଏ ପାଦରେ ପାଉଁଜ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ଏତିକିରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଇଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ, ସବୁଦିନ ଶୁଣିବେ, ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ। ଏତିକି କାମନା କରି ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।